Намасте, дорогие подписчики, дорогие друзья! От имени культурного центра при посольстве Индии в Москве мы приветствуем вас на празднике Гуру Пурнима. Сегодня позвольте представить вам преподавателя хинди культурного центра имени Джавахарлала Неру Аджая Кумара. नमस्कार, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Мои наилучшие пожелания в праздник Гуру Пурнима. आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। День полнолуния, приходящийся на месяц Ашадх по индийскому календарю, известен как Гуру Пурнима. Это день почитания гуру, поклонения гуру. В этот день также празднуется день рождения Кришны Двайпаяны Вьяса, автора знаменитой Махабхараты. Он был великим знатоком санскрита, а также написал 4 веды, поэтому также его называют Вед Вьяс и Адигуру. Гуру Пурнима также известен как Вьяса Пурнима в его честь. शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। जैसे सूर्य के ताप से जलती धरती को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने का सामर्थ्य मिलता है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने का बल मिलता है। В священных писаниях, если смотреть значение слова гуру, то его можно разложить на две части. Гу, что объясняется как тьма или первобытное невежество, и ру, что объясняется как его предотвращение, то есть тот, кто устраняет тьму и ведет нас к свету знания, называется гуру. Подобно тому, как редкие долгожданные капли дождя охлаждают и оживляют пылающую землю, чтобы она плодоносила под палящим солнцем, так и истинный преданный, ищущий благословения своего учителя, получает просветление, знание, покой, преданность, а также то, что называется йога-шакти. अब सबके सामने प्रस्तुत है कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। Даже если человек сделает бумагу из земли, то есть всю землю превратит в бумагу, сделает перо из всех деревьев во всех лесах, а чернила из воды 7 морей, этого будет недостаточно, чтобы описать и перечислить качества гуру. Когда мы приравниваем гуру к божеству, мы говорим, что потребность в преданности существует как для божества, так и для гуру. Скорее можно достичь видения Бога с помощью милости садгуру или же истинного учителя. Ничто невозможно без милости гуру. गुरु तथा देवता में समानता के लिए कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। Поскольку иногда может возникнуть конфликт относительно того, кому стоит поклониться в первую очередь, учителю или самому Богу, если вдруг они оба появляются в один и тот же момент, в одно и то же время, примечательно, что учитель в этом случае предпочтительнее даже Бога, благодаря его благословению, ведь благодаря благословению самого учителя и тому счастью, которое он приносит в жизнь ученика, ученик способен получить видение Бога. इसी के संबंध में
एक दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। В древние времена, когда ученик получал бесплатное образование, проходил обучение в ашраме гуру, в этот день в знак почтения он поклонялся своему гуру и благодарил его, давая ему дакшину или подношение, конечно, по своим возможностям. प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देकर आभार व्यक्त करता था। Точно так же, как солнце дает свет и жизнь всем, не спрашивая их желания, или облако проливает дождь, давая воду, ветер поддерживает жизнь каждого, обеспечивая прохладу, без какой-либо дискриминации или разделения, а цветок делится своим ароматом абсолютно со всеми. Точно так же и гуру заботится о каждом своем ученике. Гуру не имеет никаких ожиданий по отношению к ученику. Но для того, чтобы ученик сиял, подобно солнцу, гуру делает все, и это заставляет его гордиться учеником. जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव के व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य को सूर्य की भांति दैदीप्यमान करना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर देता है। Если человек пересечет 7 островов, 9 участков суши, 3 мира, 21 вселенную, он не найдет никого столь же благожелательного, как садгуру или истинный учитель. सतगुरु के लिए एक और दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। अर्थात 7 द्वीप, 9 खंड, 3 लोक, 21 ब्रह्मांडों में सदगुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाएंगे। नमस्ते। Намасте.